देवकार्यसमुद्यता उद्यत्थां सहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपभाषाढ्या क्रोधाकारांशोज्ज्वला मनोरूपेक्षितोन्नता पञ्चतन्मार्गसारिका निजानप्रभापूर्णमध्यष्टब्रह्माण्डमण्डला शम्भकाशोकपुण्णाकसौगन्धिकसत्कजा गुरुविक्रमनिश्चेयीनमकोटीयमण्डिता अष्टमी चित्रविभ्राजलिकस्थलशोभिता मुखचिन्द्रकलङ्का ममकणाभिषेचका वदरस्मरमाङ्गल्यवर्णचिन्तिका वज्रलक्ष्मीपरीणाहचन्द्रीनाभूषणा नवचम्पकपुष्पाभणासागन्धविराजिता ताराप्राप्तिरस्कानिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीत्युक्तकर्णमूलमनोहरा काटञ्जलिपरीभूततपमोमुखमण्डला रत्नरागस्रावशहरिभाविकपोलभू नवविद्युर्विद्वस्त्रीन्यक्कारिवृतत्सरा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजमन्त्रिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीडिकामोदसमाकर्षन्तिरन्मला विधसल्लापमाधुर्यविद्युत्सितकच्छमी मन्दस्मितप्रभापूर्णमुद्रिकामेशमानसा अनाकैकसाधुश्चतुर्मुखश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्नसा नामाలు కామేశబద్ధమాంగళ్య సూత్రశోభితకంజర ఆ కామేశ్వర చేత కట్టబడడానికి మాంగళ్య ఉత్తర కలిగినటువంటి కంఠములైంది అని అమ్మవారి నామధేయం. ఆ విధంగా ఇప్పుడు అమ్మవారి అయ్యవారి చేత మాంగళ్య సూత్ర ప్రధానం జరగబోతుంది. ఆ మాంగళ్య मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपूरांतरदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रारांबुधारूढ़ा सुधा सारा विवर्षिणी कटिलता समर्जिष्य चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी विसर्गदनी भवानी पावना गम्या भवारण्य कुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी